Khoi Hangkor Champahor PSB Khobza Behelabari Dev Kumar Mokumo Holo Shalkabai Bukhani Tipra Motha Khoi Junali Chairman Bisu Devarmani Tidumbai Kashakok Sap Lebang Panda Suzaka Ashali Pandanati Koktuma Thunari Buskango Khoi Junali Chairman Bisu Devarmar Shaka Talburi Hai Angai Tanka Bodoni Adong Nobai Malaya Angai Tonka Jora Keshep Umabai Hai Bugino Koroksabai Koroksa Malay Kok Shalabani Bishingti Amsini Lukurno Vaccine Nahani Bagai Bukhabusari Kasha Awai Monklainani Logi Logi Ubagrani Imangno Moktang Shalamni Bagai Shamamuta Ronti Kok Shaka Chine Sabisasra Marani entire area Nichine Joto development Zara follower leaders Salkolok Nitaka Talbri Kasakasi Witonga out of the Kashiti Kasha leader Bisi Kasha interaction Chile Sokoto Chile Motana Budikabus Kanga Randiway Chile Param Zirago Bivino Community block vaccine Hananoti Joto Kirikorong Laja Tiabronoti Chumtini Joto Amchaya Mrs. Chumtini Kotola City Chigoncha gathering City Chumkanane but to sharing Kalene Bahaka vaccine Hama Paraching Sharibacha plus in entire Chini Sabisha Manager to promote any followers rock leaders rock Chum Salkolong Nitinga Kaisha Kasha Malaya Awi to Malaya Syndicate Chini Halok no they Buscani Sala Bahaka Chini organization Chini Motana Chini Buscani Nahamo Grata Tiverland Abba Heke Chukui Chini Mangno Bike to Japanese কোনো আলাদা অমহাই দেনং বিসিং কমিটি খানানি অমহাইরক না তিনি কোনো কমিটি খানা করে যে কাইসাতে কাইসা নিবাগে কমিউনিকেশন খানির বগে চিনি সাবিশাস্ত্র বলে যে খানাই ইলেকশন অফ এডিসি ইলেকশন আপলো চিনি সাবিশাস্ত্র বলে দুইটা বিধানসভানি বড় কাভারেজ জং ওজারাও জং ইয়াংনি বাই নয়নি বাই তেই নিনি খুলাই চাম্পরনি বড় কমিউনিকেশন খানিনি 11 ni চিনি কিছা গেপিং ওই দङ আবো জং সাবিশাস্ত্র বলে নি জং দাবো কাইসা দুইটা বিধানসভা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি जों কাইসা জায়গাও थानसा खेलायो जों दिनै बिसिं इन्टारेक्शन कायसे कायसेनो सिनिलायमोन बिसिंतै दिनै बुसकानि ग्रेटर ट्रिब्युनाल बाहायखाय एसिभ खायमान आबनि मगे जों याखै सलायना मगे जों दिनै किसिता टेम्परारि आबाय आलोचना अमु बथाय म बेलाबारि कमिटि हलो Tekashabakago Amsini MDC Anand Devarma Shaka किसा दायित्व नाय बरक बुथुम दिदिनि हेल्थ डायरेक्टर दिनि खासिबो आना सालांका ते गैसा सागा खाइटियाबारि ओबो खाइटियाबारि बो प्रग्राम खाइनाय अबन परे जों लास्ट अंकाय ता गुप अंग ता बिनाय ना लास्ट जों विद्याबिलो खाइनाय अबो तिनि डायरेक्टर साका अरबनि इनफरमेशन बायनो बरक बांना हंथु विद्याबिल एवं खाइटियाबारि एवं गोपालनगर এই তিনটা জায়গা जों नेक्स्ट टाइम जेखेबो नबनो खाइरिनानै चेष्टा नाय এবং अर लोकेलिटी बाय आं तिनिनो सालायनाय जे बाहायके जों बरक पपुलेशन बरक प्रथमरि जों जत्त बरनो वैक्सीन मानन्ति छे केनना सारा भारतवर्ष ताक वैक्सीन चलि दं जों मुचिन त्रिपुरानि जनगण त्रिपुरा मथानि बिसिंति नो हिंजागो जेहेतु आमार आनो 2 दिन सिगां 27 तारिख आङो साहरका उमति जागा हेल्थ कंट्रोल नों खाइनाय जों पपुलेशन बरक नांगौ एवं जनगण साइमाना नांगौ एवं जनगण दंना नांगौ जेहेतु बंनि बागै से ओ हेल्थ कैम्प मुंगौ वैक्सीन रिमानिबो बंनि बागै लिनार कलायो बंनि बागै बरक जत्तनो जानगै किचा बरक गोबां हिंखाय नायथबो जत्तनो मुंगो बिथि मानांथु बंनि बागै अरब आं 2 दिन सिगां साहरका कचुबारी एवं तिनिओ सोमवार बाजाराव जेटाव प्रोग्राम अबो 2 दिन सिगांनो इनफरमेशन रोजा ताबो जों तो नाय दङ तिनि आनो हेल्थ डायरेक्टर নিজস্ব শাখা যে जेखेबानो अंगबो तामिनाय गोपालनगर साइट जेखेबानो जत्त बरनो वैक्सीन मानान बागै इनफरमेशन दिनांथुन आर बरक कुटुमना अंथुन जों वैक्सीन दिवि बरनि साक हामरिनार बागै जों जत्तनो चवालाय बोले आं आनो इनफरमेशन रिमांग करे एमन कुनो चिनी बिसिंतुई एमन कुनो लीडर्स बो साइमिया यूथ बो साइमिया आनी अंगोर बो साइमिया जेमन आनी रमदि तिनी जदि आरो मीटिंग उखाय निश्चय
ani angka block president tono namani এবং nini block president plus chini tabu angko khajamani block এবং district khajamani এই district ni member ko krei এবং block ni bukrei এবং chini নিজস্ব সাইমিয়া এবং ব কানুন তুই ব নিয়ম তুই ব কমিটি খাজাকা এবং তাও নিবে খাজাকা ও আংশ